आदाब नाजरीन, आपकी खिदमत में हाजिर हैं वॉशिंगटन डीसी से अनवर इकबाल साहब और मैं मारवी सरमद। आज जो अनवर साहब और मैं बात कर रहे थे इससे कुछ पहले ऑफ कैमरा कि क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हुई हैं पाकिस्तान में, तो बहुत सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हुई हैं, मगर एक चीज़ जिसका जिक्र अनवर साहब ने किया वो था एक फ़ोन कॉल जो प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दरमियान हुई है। सबसे पहले तो मैं अनवर साहब, आप उसके बारे में कोई अपनी प्रिलिमिनरी बात पहले करना चाहें तो बताइए, फिर हम उस पर तफसील से बात उसमें दो चीजें थी। एक तो स्टेटमेंट इशू किया व्हाइट हाउस ने, पहले ब्रीफ स्टेटमेंट था एक पैराग्राफ का, जिसमें उन्होंने कहा कि बातचीत, उसमें इन्होंने ये नहीं कहा कि किसने किसको कॉल किया, बातचीत हुई और उसमें सदर ट्रंप और इमरान खान ने, जो ट्रंप ने पाकिस्तान को अश्योर किया कि जो ये वायरस है, इसी जो पैंडेमिक है, उससे निपटने के लिए अमेरिका जितनी भी मदद कर सकता है मदद करेगा और उसकी इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उसमें भी मदद करेगा। साथ में उन्होंने कहा कि रीजनल सिचुएशन और सिक्योरिटी पे भी बातचीत हुई। उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस ने एक स्टेटमेंट इशू किया जिसमें उन्होंने ज़्यादा तफसील से इस पर गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने वेंटिलेटर्स भी ऑफर किए हैं और उन्होंने ये भी कहा रीजनल सिक्योरिटी पे भी बात की है, अफगानिस्तान पे बातचीत की है और साथ न सिर्फ ये कि उन्होंने बातचीत की है, उन्होंने एश्योरेंस दी है कि मदद करेंगे इक़्तिसादी बहरान से निकलने में, बल्कि जो एक $1.4 बिलियन मिले हैं IMF से, उसमें भी अमेरिका की सपोर्ट शामिल थी, अमेरिका की सपोर्ट से मिले हैं, जिस पे प्राइम मिनिस्टर ने उनका शुक्रिया अदा किया। लेकिन उसके बाद दोनों बयानों में सरसरी जिक्र था वेंटिलेटर्स का, लेकिन लगता है कि जो कल सदर ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात की, उसमें लगता है कि उसमें वेंटिलेटर्स एक अहम नुकता था, क्योंकि उन्होंने कहा कि अमेरिका इस वक्त ना सिर्फ खुद कफील हो गया है बल्कि दूसरे मुल्कों को भी सप्लाई कर रहा है और हम 500 वेंटिलेटर्स मेक्सिको को दे रहे हैं, 500 फ्रांस को दे रहे हैं, 500 हम स्पेन और इटली को भी दे रहे हैं। साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से भी गुफ्तगू हुई और पाकिस्तान को वेंटिलेटर्स चाहिए, उन्होंने हमसे वेंटिलेटर्स मांगे और मैंने उनसे कहा कि हाँ, हम आपको वेंटिलेटर्स प्रोवाइड करेंगे। अब इसको मुख्तलिफ तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है। सबसे पहली बात, जो गुफ्तगू यहाँ मैंने देखा, यहाँ भी जो हल्के हैं उनमें भी और पाकिस्तान में जो टॉक शोज हैं उनमें भी ये बात की जा रही है कि क्या पाकिस्तान अभी तक उन मुल्कों में शामिल नहीं है जहाँ बहुत बड़ा क्राइसिस हो। कोविड है, बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन इतना नहीं जैसे इटली में या अमेरिका में खुदा न खास्ता। तो इसलिए उन्होंने कहा क्या इस वक्त क्या सिचुएशन थी जिसकी वजह से सदर ट्रंप ने कॉल किया। क्या ये है कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया दोनों के बारे में कहा जाता है कि इनके यहाँ जो टेस्ट वगैरह हैं वो इतने एक्यूरेट नहीं है, बहुत से लोग टेस्ट करवाते ही नहीं है, तो क्या उनके यहाँ ये जो बीमारी है उसका फैलाव जो है वो जितना कुछ कहा जा रहा है उससे ज़्यादा है और शायद इसलिए ज़रूरत पड़ी फिर ये इमरान खान को, प्रेसिडेंट ट्रंप को कॉल करने की, क्योंकि जो इस्लामाबाद से स्टेटमेंट इशू हुआ उसमें ये बात कही गई थी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ट्रंप साहब को कॉल किया था। लेकिन दूसरा सवाल उठाया जा रहा है कि क्या, क्योंकि पिछले हफ्ते आपको याद होगा कि अफगानिस्तान के जो खुसूसी मंदूब हैं ज़ल्मे खलीलजाद और जो अमरीकी अफवाज की चीफ अफगानिस्तान में, दोनों गए थे इस्लामाबाद पिछले हफ्ते कोविड के यानी इस क्राइसिस के मौके पे और आर्मी चीफ से मिलकर अफगानिस्तान पे बात की थी। तो क्या वो उसमें कोई नई बड़ी तब्दीली आने वाली है? लेकिन अगर आप इनको रूल आउट करते जाएं ऐसा तो बड़ी तब्दीली इस वक्त कोई ऐसी होती नजर नहीं आ रही है। अभी तक कोई कोविड का यानी पैंडेमिक का फैलाव नजर नहीं आ रहा है, तो क्या किस मौजू पे गुफ्तगू हुई होगी? तो मुझे जो लगता है, जो बात मुझे समझ में आती है वो ये है कि दो बड़े खदशात हैं। एक तो ये कि शायद इस बीमारी का फैलाव जितना कहा जा रहा है उससे ज़्यादा है, और दूसरा ये कि उसका जो इक़्तिसादी इम्पैक्ट है उसकी खौफनाकी का एहसास भी है पाकिस्तान को, और इसलिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इन दोनों सिचुएशन से निपटे और इस सिलसिले में ट्रंप साहब से भी वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू हुई। अनवर साहब, इसमें बात यह है कि अब मुझे आप इजाजत दीजिएगा थोड़ी सी कि अगर मेरा आपके साथ इख्तलाफ भी हो तो आप गुस्ताखी ना जरूर समझें जरूर, ऐसे। आप जरूर इख्तिलाफ तो करें, आप तो मशहूर ही इसलिए हैं। माफी चाहती हूँ। तो इसमें एक बात तो ये है कि जो इस्लामाबाद की भी स्टेटमेंट मैंने पढ़ी थी उसमें भी उन्होंने इम्प्लाई किया है कि
شاید پاکستان کے پرائم منسٹر نے کال کی تھی، وہ کلیئرلی کہہ نہیں رہے ہیں کہ کال پاکستان کی طرف سے کی گئی تھی، صرف وہ امپلائی کر رہے ہیں، یعنی بہت ہی مبہم سی بات انہوں نے کی تھی. ویسے آپ کو زیادہ معلوم ہوگا، لیکن ہمیں جو لے پرسن کو جو اسٹیٹمنٹ پڑھ کے اندازہ ہوا تھا وہ یہی ہوا تھا کہ اس میں بہت مبہم بات ہے. دوسری بات یہ کہ جو یہاں پر یو ایس اے میں اگر آپ جو ہر روز کی بریفنگز ہوتی ہیں وائٹ ہاؤس سے ان کو دیکھیں، اور جو باقی ماہرین جو تبصرہ کر رہے ہیں، اور جو سی ڈی سی کے طرف سے بیانات آ رہے ہیں، اگر آپ ان سب کو دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی اتنی خود کفالت والی بات ہے نہیں. کافی ابھی مسائل ہیں، اور کافی وینٹیلیٹرز کی بھی ضرورت ہے، بہت امریکہ میں زیادہ آپ کہہ مقدار رہی ہیں. پہنچی ہوئی ہے. تو اس ماحول میں اگر ٹرمپ صاحب جو ہے 500 ادھر دے دو 500 ادھر دے دو. ابھی پچھلے ہفتے جو ہے جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی اس کے مطابق صرف 10,000 جو ہے ریزرو میں وینٹیلیٹر بچے تھے امریکہ کے پاس. تو مجھے یہ چیز بعید قیاس لگتی ہے کہ ٹرمپ صاحب نے جو ہے اس کو، کیونکہ ٹرمپ مجھے یہ لگتا ہے کہ کیونکہ ٹرمپ صاحب نے اس میں آپ نے بیان میں بھی دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کووڈ-19 کی ریپڈ ٹیسٹنگ کٹ کا بھی آفر کیا تھا پرائم منسٹر عمران خان کو. اور جی کیونکہ ان جی کو جب پتا بتا چلا کہ ان کا پازیٹیو تو نہیں نکلا مگر کورونا کا نگیٹو ٹیسٹ ہے. ہوا ہے، تو اس وقت اس پہ انہوں نے یہ آفر کیا. تو میرا یہ خیال ہے، مجھے ایسا لگتا ہے رسمی طور پر آفر کیا ہوگا، لیکن جو اصل بات ہے، آپ کا تجربہ زیادہ ہے اور اب آپ ہمیں رہنمائی بھی فرمائیں گے اس میں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اصل بات جو ہے یہ وہ ہائیڈروکسی کلوروکین کی ہے، جس کا ذکر دونوں کی اسٹیٹمنٹ میں کہیں نہیں آیا. اور یہ اپریل کے شروع میں آپ کو اگر یاد ہو تو انڈیا نے بین کر دیا تھا، بلکہ مارچ کے آخر کی بات ہے، انڈیا نے بین کر دیا تھا ایکسپورٹ، کیونکہ ہماری جو بیلٹ ہے یہ ساری ملیریا کی بیلٹ ہے، اور اس کے اندر ہائیڈرو ایچ ڈی سی جسے کہتے ہیں یا ہمارے یہاں کنین کہتے ہیں، وہ بہت بھاری مقدار میں پیدا ہوتی ہے اور استعمال بھی ہوتی ہے، کیونکہ ہماری بیلٹ ساری ساؤتھ ایشیا کی، خاص طور پہ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، شری لنکا، یہ سب ملیریا کی بیلٹ پہ آتے ہیں. اب یہاں پر ہوا یہ ہے کہ کچھ ایف ڈی اے کی طرف سے بھی ایسے بیانات آئے، اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہت زور دیا اس کے اوپر اپنی کئی بریفنگز میں کہ ہائیڈروکسی کلوروکین جو ہے یہ اس سے علاج ممکن ہے کورونا کا. تو ہوا یہ ہے کہ یہاں پر ہائیڈروکسی کلوروکین جو ہے ملیریا کے علاوہ بہت ساری بیماریوں میں کی جاتی ہے، پرسکرائب کی جاتی ہے. تو جو لوگ ریگولرلی لیتے ہیں کلوروکین ان کو بھی نہیں مل پا رہی ہے، کیونکہ ہر جگہ سے کلوروکین جو ہے ہائیڈروکسی کلوروکین وہ غائب ہو چکی ہے، کیونکہ لوگوں نے غائب ہو گئی ہے. اس کے خریداری کر کے اپنے پاس وہ کر لیے. تو یہ آج سے کوئی 15 دن پہلے کی بات ہے کہ امریکہ بالکل خالی ہو چکا تھا ہائیڈروکسی کلوروکین سے، اور امریکہ کو بہت ضرورت تھی. تو انہوں نے جو ہے انہی دنوں میں اعلان آیا پرائم منسٹر مودی کا انڈیا سے میں کہ جی کہ ہم اس کو ایکسپورٹ نہیں کریں گے. اور تقریباً 80 سے 90% جو پوری دنیا بھر کی ہائیڈروکسی کلوروکین ہے وہ انڈیا میں بن رہی ہے. پینسلین بھی اسی طرح سے انڈیا میں بن رہی ہے. تو یہاں سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی بریفنگ کے دوران بڑی ناراضگی میں، بلکہ وہ جملہ آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا کہ ان کا وہ جملہ بھی بہت ہیڈ لائن بن گیا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں. یعنی اس قدر بے بسی اور اس قدر ان کی وہ فرسٹریشن کا عالم تھا کہ انہوں نے کہا ہم اس بات پہ انڈیا کے خلاف ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر 3 دن کے اندر ہی انڈیا کو ایکسپورٹ کرنا پڑا. بالکل یہی معاملہ ہوا ہے جو پاکستان میں زیادہ خبروں کی زینت نہیں بنا ہے، لیکن یہ پاکستان کی کامرس منسٹری نے اور پھر ڈریپ نے، جو ڈرگ ریگولیشن اتھارٹی ہے پاکستان کی، انہوں نے یہ پرائم منسٹر کابینہ کو کہا تھا، ریکویسٹ کیا تھا مارچ کے اینڈ پر ہی کہ یہ کلوروکین کو فوری طور پہ اس کی ایکسپورٹ کو بین کر دیا جائے. 3 اپریل کو یہ نوٹیفیکیشن بھی نکل آیا کہ اس کی ہم ایکسپورٹ کو پاکستان بین کرتا ہے، اس کو ایکسپورٹ نہیں ہوگی. 6 تاریخ کو کامرس منسٹری نے اس کو بین کو خود ہی ہٹا دیا. ابھی کیبنٹ نے اپروو کیا ہے نہیں کیا ہے، کیبنٹ میں بات بھی نہیں ہوئی ہے، مگر انہوں نے خود ہی کہیں سے کوئی ایسا اشارہ آیا کہ انہوں نے وہ بین خود ہی سے ہٹا دیا، جس کے اوپر ڈریپ نے دوبارہ احتجاج کیا. اور پھر 9 تاریخ کو
नहीं 9 तारीख 9 अप्रैल को जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें ये एजेंडे में चीज आई और उसमें फिर कैबिनेट ने कहा कि आप इसको बैन कीजिए। वो फिर 9 अप्रैल को दोबारा नोटिफिकेशन निकला, उसको फिर बैन कर दिया गया। और ये आगे पीछे की ये नोटिफिकेशंस हैं, पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन अब जी। जो 22 तारीख को बात होती है प्रेसिडेंट ट्रम्प की, उसके बाद जो है इसकी एक्सपोर्ट दोबारा शुरू हो जाती है। तो एक दिन और पहले जो अमेरिका में हमारी जो आती वजीर हैं, हमारी जो वजीर हैं ऐवान इक़्तिदार के आशिक, उन्होंने एक बयान दिया था कि अमेरिका को हम एक्सपोर्ट करें। उनका बयान था एक दिन फोन से एक दिन पहले। तो ये बात आप जो कह रही हैं बिल्कुल मुमकिन है कि हम ये मसला हो। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि यहाँ भी बहुत मुखालफत भी है इस दवा की। कहा यह जा रहा है कि इससे कोरोना में मतलब कोरोना के इलाज में कोई फायदा नहीं होता, और है। बल्कि कुछ डॉक्टरों ने बाकायदा सदर ट्रंप पे केस कर दिया है कि इन्होंने एक ऐसे अनप्रूवन क्योर को इतना प्रोजेक्ट किया जिसकी वजह से मरीजों को नुकसान पहुंचा है। तो क्या आप समझती हैं कि यहाँ इस तरह इस दवा का मैसिव यूज हो सकता है कोरोना के लिए? उसमें ये बात बात ये है कि यहाँ पर मैसिव यूज उस तरह से तो शायद ना हो, लेकिन चूंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बहुत ज्यादा इस पे जोर दिया अपनी हाइप हर की ब्रीफिंग में, इतनी हाइप इसकी क्रिएट हो गई कि लोगों ने उसको बहुत तेजी से खरीद लिया। अब हुँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसका रेगुलर यूज कर रहे हैं और उसकी गैर मौजूदगी में अभी ये न्यूयॉर्क टाइम्स की भी स्टोरी आई थी, उसमें उन्होंने बहुत से पेशेंट्स के इंटरव्यू भी शाया किए थे, जिसमें कुछ लोगों ने ये कहा था कि हम इसके बगैर जो है मुश्किल 2 हफ्ते गुजार सकते हैं, ये हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। तो बहुत से लोगों को जेन्युइनली जो कि कोविड-19 के पेशेंट नहीं भी है, इसकी उनको जरूरत चाहिए। वो हर जगह से गायब हो चुकी है। बिल्कुल मुमकिन है, मैं आपकी बात से इख्तिलाफ नहीं करता। इसलिए एक तो इसलिए कि आपसे डरता हूँ, दूसरे इसलिए कि नहीं, प्लीज आप जरूर इख्तिलाफ करें। आपकी बात सही है कि बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि सदर ट्रंप ने इस पूरे क्राइसिस के दौरान आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा उन्होंने उनके जो सारे रिएक्शन, सारे बयान जो थे नी जर्क रिएक्शन होते थे। कोई बात कह देते थे हम्म, और अब भी कह देते हैं, फिर उसके रिएक्शन आते हैं, फिर उसको पीछे जाते हैं, फिर अपने ऑफिशियल्स को मजबूर करते हैं कि वो भी अपने बयान विथड्रॉ करें। तो वो हम्म, कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते, जो नहीं करते उनको नौकरी से हटा देते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल वाज़ह हो गई कि ये जो ट्रंप इंतजामिया है, वो इस क्राइसिस को जिस तरह से डील करना चाहिए उस तरह डील नहीं कर रही है। और उसमें जो ओपिनियन सर्वेज आए हैं उसमें भी अमरीकियों की अक्सरियत ये समझती है कि ट्रंप इंतजामिया जो तरीका कार है इस हम्म, क्राइसिस से डील करने का, वो मौसर नहीं है, गलत है। ये तो आपकी बात जरूरत- दुरुस्त है। हम्म। तो लेकिन नतीजा क्या, और फिर ये कि ये बात भी तो अहम है ना अनवर आप साहब। अच्छा, और आपका दूसरा नुकता भी है, मैं हम्म, गरचे आपने सही कहा कि उसमें इशारा किया गया है। तो हो सकता है प्राइम मिनिस्टर ने कॉल ना किया हो, सदर ट्रंप ने ही कॉल किया हो, क्योंकि ये बात फिर डॉन में भी आज उठाई गई थी। मुझसे डॉन ने पूछा भी कि भाई आपकी क्या इत्तलात है। मैंने कहा भाई यहाँ तो व्हाइट हाउस वाले जो है वो साफ कह रहे हैं कि इस पे हम कभी, और वो करते भी नहीं, कभी हम कभी नहीं बताते किसने किसको कॉल किया, हम सिर्फ ये लिखते हैं कि ही हम्म, स्पोक विथ प्लान। तो हम्म, उस स्टेटमेंट इन्होंने वो इससे आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। तो हम्म, मुमकिन है सदर ट्रंप ने कॉल किया और इस बात को नहीं वो करना चाह रहे हैं, पब्लिसाइज करना। हाँ। लेकिन आप इससे अंदाजा ये करें कि अगर ये बात भी है जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन वाली बात है, तो ये देखें हम तो एक बहुत मतलब पतली हालत वाला मुल्क है, हमारी तो इकोनॉमी भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, हमारी वैसे भी कोई इतनी खास जो उभरती हुई ताकतें हैं उसमें शुमार नहीं होता। मगर भारत जो है वो तो अपने आप को उस लीग में समझता है जिसमें वो अपने आप को एक उभरती हुई इमर्जिंग एशिया की ताकत शुमार करते हैं। और इकोनॉमी भी उनकी हमसे अगरचे हालत उनकी भी आजकल पतली है, लेकिन हमसे जो है वो बेहतर हालत बेहतर है। में है। लेकिन इसके बावजूद उनको भी जब अमेरिका का प्रेशर आया तो उनको भी एक्सपोर्ट करना पड़ी। तो कहने का बिल्कुल। मतलब ये है कि तरक्की पजीर ममालिक की जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, ये जब इन्हें ये फैसले करने की भी आज़ादी नहीं होगी, ये वर्ल्ड ऑर्डर जो है इसमें बहुत गड़बड़ है, ये यानी कि जो वो तो ताकतवर खैर इस तरह मुल्क ही है। मालूम, मैंने ज़िया उल हक का ज़माना था, मैंने एक स्टोरी की हेरोइन ट्रैफिकिंग पे पाकिस्तान में। हैं। जब मेरी स्टोरी छपी तो उन्होंने ये कहा, बाकायदा बयान दिया उनकी हुकूमत ने कि ये सरासर बेबुनियाद, पूरी एक सीरीज थी 10-12 किस्तों की, गलत है और बिल्कुल बकवास है। अच्छा, उसके बाद किसी ब्रीफिंग में, क्योंकि उन दिनों हीरोइन बहुत बड़ा बर्निंग इशू था, अमेरिका आती थी हीरोइन वहाँ से और यूरोप जाती थी। उस वक्त जो अमरीकी सफीर थे उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने वो सीरीज पूरी पढ़ी, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत
بہت ایکوریٹ ہے. تو وہ یہ ہوا اس کا نتیجہ کہ جب یہ بات بیان ان کا آ گیا تو 2-4 دنوں بعد مجھے خط آیا صدر ضیاء اللہ کا سائن کیا ہوا کہ بھئی میں نے آپ کی اسٹوری پڑھی اور بڑے انٹرسٹ سے پڑھی, بڑی دلچسپ اور اچھی اسٹوری ہے, کیپ اٹ اپ. تو یہ تو ہوتا ہے ہمارے ہاں, جب ہاں امریکہ کہے تو آواز اونچی ہوتی ہے. بالکل. تو ہم یہ آئندہ ورلڈ آرڈر پر بھی ہم آئندہ کسی پروگرام میں جو ہے وہ بات کریں گے کہ اس کو کس طرح سے تبدیل ہونا چاہیے کووڈ-19 کے بعد, اور کیا یہ اس طرح سے تبدیل ہوگا بھی یا نہیں. تو اس کے ساتھ ہی انور صاحب, اگر آپ کو کوئی اور آخری بات اگر نہیں کرنی نہیں, ہے. اگر آپ ختم کر لیتے ہیں, ورنہ آج کی بات کو تھوڑا سا بات لمبی ہو جائے گی, لیکن بہت اہم بات کی ہے جو ہمارے پاکستانیوں کے لیے بڑی اہم ہے. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے باضابطہ جو ہوم لینڈ سیکورٹی کے آتا ہے, جو ایک محکمہ آتا ہے ہیلتھ کا, اس کے ہیڈ سربراہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک اسٹڈی کی ہے اور ہم نے کنکلوڈ کیا ہے کہ زیادہ گرمی میں یہ وائرس جو ہے مر جاتا ہے. تو اگر کچھ ایسا بہت ہے اہم بات تو ہماری یہ بڑی اہم بات ہے, ہے. یہاں کیونکہ ہمارے یہاں تو گرمی شروع ہو چکی ہے. ہمارے تو یہاں ہو سکتا ہے گرمی اس طرح ہمارا بھلا ہو جائے. بالکل ہو سکتا ہے, اور ہمارے بہت ہی ڈینسلی پاپولیٹڈ علاقے بھی ہیں ہمارے یہاں جہاں پہ جو ہے وہ اور بھی زیادہ سچویشن خراب ہو جاتی بہت ہے. خطرناک, اگر ہمارے یہاں پھیلا تو بہت ہی خطرناک نتائج ہوں گے. جی ہاں, جی ہاں. تو تو ہو یہ تو ایک سکتا ہے بڑی اسی میں امید کی کوئی کرن ہے. بھلے کی صورت نکل آئے, اور اللہ ہمارے اوپر کرم کرتے. ہمارے جو ہے حکومتیں جو ہیں وہ تو خیر تو کل تمام اسی پہ بھی بہت. گفتگو کرتے ہیں, یہ جو ہے نا گرمی کے اثرات پہ. جی ہاں, ٹھیک ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ انور صاحب, اور ناظرین اس کے ساتھ آپ سے اجازت تھینک لیتے ہیں. یو. اگلی طرح دوبارہ حاضر ہوئیں. خدا حافظ.